Sayap militer Gerakan Jihad Islam Brigade Al-Quds merilis rekaman saat para pejuangnya melakoni pertempuran sengit. Diketahui pertempuran dengan pasukan Israel itu terjadi di lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Dalam rekaman yang dibagikan di saluran Telegram Kamis 29 Februari 2024, tampak pejuang Al-Quds memantau posisi tentara Zionis. Mereka juga menjebak serdadu Israel itu dengan menggunakan sebuah bangunan rumah. Diketahui rumah tersebut sebelumnya telah dipasangi jebakan menggunakan rudal Zionis yang gagal meledak. Kemudian video itu menunjukkan peledakan rumah jebakan dengan rudal setelah pasukan Israel memasukinya. Mulanya, dalam rekaman itu terlihat seorang tentara Israel yang berada di samping sebuah tank yang rusak dan kemudian memasuki bangunan jebakan. Kemudian video itu menampilkan seorang pasukan Al-Quds tengah membidik ke arah bangunan jebakan tersebut. Sebuah peluncur pun dilesatkan melalui dinding bangunan yang berlubang. Kobaran api dan asap hitam pekat pun langsung mengepul dalam hitungan detik. Adegan pun berlanjut saat pejuang Al-Quds menembak sejumlah tank dan kendaraan militer Zionis yang ada di persimpangan. Rakyat Gaza masih diteror dengan serangan-serangan yang dilakukan oleh pasukan Israel. Bahkan mereka harus mengalami krisis pangan dan kelaparan lantaran bantuan yang tertahan di perbatasan. Serangan demi serangan dilakukan oleh serdadu Zionis di sepanjang jalur Gaza. Terbaru, ratusan warga Palestina tewas ditembaki oleh pasukan Israel. Dikutip dari Tribun News, pada Kamis 29 Februari 2024 pagi, ratusan warga Palestina berbondong-bondong menyambut truk bantuan tepung. Mereka beramai-ramai menuju ke Jalan Al-Rashid, kota Gaza, untuk mendapatkan tepung demi menyambung hidup. Namun naasnya, mereka malah menjadi sasaran tembakan Zionis. Saat para warga mengintari konvoi truk bantuan, tiba-tiba pasukan Israel melesatkan tembakan ke kerumunan. Penembak jitu Israel pun disebut sengaja menembaki warga di bagian kaki, lengan, dan kepala mereka. Menilik data Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, sebanyak 104 orang tewas dalam insiden itu, sedangkan 760 orang lainnya terluka. Selesai peristiwa naas itu, warga saling bahu-membahu untuk memindahkan para korban ke rumah sakit terdekat. Mirisnya, para korban yang tertembak itu dilarikan ke RS menggunakan kereta kuda. Bahkan jasad para syuhada itu harus ditumpuk-tumpuk lantaran keterbatasan kendaraan untuk mengangkut. Sebanyak 112 orang dinyatakan tewas dalam serangan yang dilakukan Israel pada Kamis 29 Februari 2024. Diketahui serangan itu terjadi saat para warga tengah mengantri bantuan makanan di Jalan Al-Rashid dekat kota Gaza. Dikutip dari Tribun News, mulanya pasukan Israel tak mengakui bahwa pihaknya telah menyerang warga yang mengerumuni truk bantuan itu. Namun pada akhirnya Israel buka suara terkait serangan yang melukai 760 warga Palestina tersebut. IDF akhirnya mengakui bahwa tentaranya melesatkan tembakan ke beberapa warga Gaza yang bergerak ke arah pasukannya dan tank di pos pemeriksaan. Pasukan Israel itu beranggapan bahwa pergerakan warga itu membahayakan para tentaranya. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan pasukan Israel melepaskan tembakan peringatan dalam upaya untuk membubarkan massa. Hagari justru menuding para warga Gaza itu berdesakan, saling dorong dan menginjak warga lainnya hingga tewas. Ia membantah bahwa IDF menembaki massa yang berkerumun di sekitaran konvoi truk bantuan itu. Hagari kembali menegaskan bahwa pihaknya telah beroperasi dengan aturan keterlibatan dan hukum internasional. This morning, the IDF coordinated a convoy to 38 trucks to provide additional humanitarian assistance to the residents of northern Gaza. This humanitarian aid came from Egypt, went through a security screening at the Kerem Shalom humanitarian crossing in Israel, and then entered Gaza for distribution by private contractors. As these vital humanitarian supplies were making their way towards Gazans in need, thousands of Gazans dispensed upon the trucks. Some began violently pushing and even trampling other Gazans to death, looting the humanitarian supplies.
The unfortunate incident resulted in dozens of Gazans killed and injured. Here are the facts. At 4:40 a.m., the first aid truck in the humanitarian convoy started making its way through the humanitarian corridor that we were securing. Yes, the IDF was securing the humanitarian corridor so that the aid convoy could reach its destination in northern Gaza. Our tanks were there to secure the humanitarian corridor for the aid convoy. Our UAVs were there in the air to give our forces a clear picture from above. During this humanitarian operation, at 4:45 a.m., a mob ambushed the aid trucks, bringing the convoy to a halt. As you can see in this video, the tanks that were there to secure the convoy sees the Gazans being trampled and cautiously tries to disperse the mob with a few warning shots. When the hundreds became thousands and things got out of hand, the tank commander decided to retreat to avoid harm to the thousands of Gazans that were there. Here you can see how cautious they were when they were backing up. I think as a military man, they were backing up securely, risking their own life, not shooting at the mob. The Israel Defense Forces operate according to the rules of engagement and the international law. No IDF strike was conducted towards the aid convoy. I want to repeat that. No IDF strike was conducted towards the aid convoy. On the contrary, the IDF was there conducting a humanitarian operation to secure the humanitarian corridor and allow the aid convoy to reach its designated distribution point so that the humanitarian aid could reach Gazan civilians in the north that are in need. We have been conducting a humanitarian operation of this kind for the last 4 nights without any problem. It's the first night that we had this kind of event. This humanitarian aid was coordinated by Israel for the people of Gaza. We want humanitarian aid to reach the people of Gaza. We are working around the clock to make this happen. Israel puts no limits on the amounts of aid that can go into Gaza. We are working together with humanitarian organizations and the international community to help them solve the issue of aid distribution inside Gaza. It is a problem. This morning, humanitarian aid made its way to the northern Gaza. There was no IDF strike on this aid. I repeat, there was no IDF strike on this aid. On the contrary, the IDF was conducting a humanitarian operation. That's why we were there. Because our war is against Hamas, not against the people of Gaza. We are in a war that we did not start. We did not seek. Hamas started this war when it massacred and kidnapped Israeli civilians on October 7th, and then went back into Gaza and hid behind the Gazan civilians, using them as a human shield. We recognize the suffering of the innocent people of Gaza. This is why we are seeking ways to expand our humanitarian efforts. This is why we are conducting humanitarian operation like the one we conducted this morning. Kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, Amnesty International, mengatakan harus ada penyelidikan segera atas insiden penembakan warga Gaza saat antre bantuan pangan. Seperti diketahui, 112 warga Gaza tewas tertembak saat mengerumuni konvoi truk bantuan di Jalan Al-Rashid, Kamis 29 Februari 2024.
Dikutip dari Tribunnews, serangan pasukan Israel itu juga menyebabkan 760 orang lainnya mengalami luka-luka. Amnesty International mengatakan pihaknya tengah menyelidiki insiden itu sebagai bagian dari dokumentasi pelanggaran terhadap warga sipil Palestina. Sementara itu, Gedung Putih mengatakan peristiwa naas itu sangat mengkhawatirkan. Baik Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri menyatakan kengerian atas apa yang terjadi. Hal itu pun mengindikasikan bahwa mereka akan menuntut jawaban dari Israel. Ratusan warga Palestina menjadi korban kekejaman pasukan Israel pada Kamis 29 Februari 2024. Sebanyak 112 warga dikabarkan tewas selesai ditembaki oleh tentara Zionis. Kala itu mereka tengah mengantri untuk mendapatkan bantuan makanan dari konvoi truk yang berdatangan. Saat mengerumuni truk, tiba-tiba mereka ditembaki oleh serdadu Zionis. Detik-detik menegangkan insiden naas itu pun tampak terekam dalam unggahan yang dibagikan oleh salah satu jurnalis Gaza, Noah Al-Shaknobi. Dalam unggahan yang dibagikan di Instagram itu, terlihat ratusan warga Gaza berkumpul di Jalan Al-Rashid. Mereka menantikan bantuan pangan setelah dilanda kelaparan selama berbulan-bulan. Diketahui kala itu para warga tengah mengantri untuk mendapatkan bantuan tepung. Namun saat sedang mengantri, para warga tiba-tiba berhamburan. Mereka mencoba menyelamatkan diri dari tembakan-tembakan yang dilayangkan oleh tentara Israel. Terlihat sebuah tank Israel tiba-tiba mengarah ke kerumunan warga. Suara tembakan pun terdengar diiringi suara riuh warga yang mencoba menyelamatkan diri. Akibat peristiwa naas ini, 112 orang tewas dan 760 lainnya terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.